अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी दिल को सुकून नहीं मिल रहा? कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में हज़ारों ख़यालात चल रहे हैं, परेशानियां हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रही और खुशी जैसे कहीं खो ही गई हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि खुश और पुरसकून ज़िंदगी के लिए किसी जादू की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ चंद छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 15 ऐसी लाइफ चेंजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसकून, खुशगवार और बामकसद बना सकती हैं। और यकीन करें, अगर आपने इनमें से आधी भी अपनी ज़िंदगी में अपना ली तो आप वाकई फ़र्क महसूस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, दिन का आगाज़ शुक्रगुजारी से करें। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में जो नहीं है उस पर तवज्जो देते हैं और उस पर रोते रहते हैं, उसमें परेशान होते हैं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है इसके लिए शुक्र अदा ही नहीं करते। हर सुबह जब आप आँख खोलें तो 3 चीज़ों के बारे में सोचें और जिनसे आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मसलन आपकी सेहत, आपका ख़ानदान, आपके बच्चे, आपका घर या ज़िंदगी का एक और दिन मिलना। शुक्रगुजारी इंसान के दिल को हल्का और खुश कर देती है। टिप नंबर 2, अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुश ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है सेहत। अगर जिस्म थका हुआ हो, बीमार हो, तो इंसान ना खुश रह सकता है और ना ही ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता है। खुश रहने के लिए, ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए रोज़ाना कम से कम थोड़ी सी वॉक करें, पानी ज़्यादा लें और सेहतमंद खाना खाएं। ये छोटी छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। टिप नंबर 3, दूसरों से मवाजना करना छोड़ दें। आज सोशल मीडिया की वजह से लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। मसलन यूट्यूब पे इधर उधर सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि भाई व्लॉग्स वगैरह डिफरेंट देखते हैं, डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। उसमें पता लगता है जी इसके पास तो ये है, ये इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहा है, इसका लाइफ स्टैंडर्ड इतना है, इसका लाइफ स्टेटस ऐसा है, लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं है। ये देख देख के लोग परेशान होते हैं। कोई बड़ा घर देख रहा है, कोई महंगी गाड़ी देख रहा है, कोई किसी की परफेक्ट ज़िंदगी देख रहा है, तो परेशान हो रहे हैं। लेकिन याद रखें, हर इंसान की ज़िंदगी का सफ़र मुख्तलिफ है, हर इंसान की ज़िंदगी एक जैसी नहीं है। और ये भी याद रखें कि जो सोशल मीडिया पे आपको अपनी प्राइवेट लाइफ दिखा रहा है, अपनी लाइफ दिखा रहा है, वो सिर्फ अपनी गुड साइड ही दिखा रहा है आपको, वो अपनी बैड साइड आपको शो नहीं कर रहा। लेकिन उसकी भी बैड साइड ज़रूर है ज़िंदगी की, लेकिन वो आपको दिख नहीं रही। जब आप दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देंगे ना अपने आप को, तो आपका दिल सुकून से रहेगा, आप खुश रहेंगे। टिप नंबर 4, मनफी लोगों से दूर रहें। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जिनसे हम नेगेटिविटी ही ले रहे होते हैं। वो हमें मोटिवेट नहीं करते बल्कि हमारा हौसला कम ही करते रहते हैं। अगर आप वाकई खुश रहना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से थोड़ा फासला रखें। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जगह दें जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग के मालिक हैं, जो पॉजिटिविटी आप तक पहुंचाते हैं, जो आपको हौसला देते हैं, जिनको देख के आपको खुशी होती है। टिप नंबर 5, छोटी छोटी चीज़ों को, खुशियों को अप्रिशिएट करें। ज़िंदगी सिर्फ बड़ी कामयाबियों का नाम नहीं है। कभी कभी एक कप चाय, बारिश की खुशबू या किसी ऐसे बंदे से बात कर लेना जो आपको पसंद हो, या किसी प्यारे की मुस्कुराहट भी बहुत बड़ी खुशी होती है। जब आप छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं ना, तो ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगती है। टिप नंबर 6, ख़ुद को माफ़ करना सीखें। देखिए, हम सब से गलतियाँ होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। कभी हम कोई गलत फ़ैसला कर लेते हैं, कभी किसी को हर्ट कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को हमेशा दिल में रखना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए कि आगे हम ऐसी गलती ना करें, ना कि हम अपना दिल तोड़ के बैठ जाएं, और ख़ुद को माफ़ कर दें। माफ़ करना सीखना चाहिए ख़ुद को भी। टिप नंबर 7, दूसरों को भी माफ़ करें। गुस्सा और नफ़रत दिल में रखने से सबसे ज़्यादा नुकसान अपना ही होता है। जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं, किसी की बात को दरगुजर कर देते हैं, तो दरअसल आप अपने दिल को आज़ाद कर देते हैं। आपका दिल साफ़ हो जाता है, हल्का हो जाता है। माफ़ करना कोई कमज़ोरी नहीं है बल्कि ताकत है, एक बहुत बड़ी ताकत की अलामत है। टिप नंबर 8,
وقت کی قدر کریں۔ زندگی کی سب سے قیمتی کیا چیز ہے؟ وقت۔ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، سب کچھ آ سکتا ہے، لیکن گزارا ہوا وقت یا گزرا ہوا وقت وہ واپس کبھی نہیں آ سکتا۔ 1 منٹ بھی گزر جائے تو وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اپنے وقت کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں۔ فضول چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے اسے میننگ فل کاموں میں لگائیں، جس سے جو آپ کے لیے پروڈکٹیوٹی کا باعث بنے۔ ٹپ نمبر 9، روز کچھ نیا سیکھیں۔ زندگی میں سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہوتا ہے۔ نئی کتابیں پڑھیں، نئی اسکل سیکھیں یا کوئی نئی معلومات حاصل کریں، کچھ بھی۔ جب انسان سیکھتا رہتا ہے تو دماغ بھی تازہ رہتا ہے اور فریش رہتا ہے، زندگی میں ترقی بھی ہوتی رہتی ہے۔ ٹپ نمبر 10، پازیٹیوٹی اپنائیں، مثبت سوچ اپنائیں۔ ہماری سوچ ہماری زندگی کو شکل دیتی ہے۔ اگر ہم ہمیشہ منفی سوچیں گے تو ہر چیز مشکل لگے گی، نہ کہ آسان۔ لیکن اگر آپ پازیٹیو رہیں گے، آگے کی چیزوں کو پازیٹیوٹی کے ساتھ لے کے چلیں گے تو مشکلات بھی آسان لگنے لگیں گی۔ ٹپ نمبر 11، سوشل میڈیا کا استعمال ذرا کم کریں۔ زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرنا ذہنی دباؤ کو بڑھا دیتا ہے۔ گھنٹوں موبائل پر اسکرولنگ کرنے کے بجائے اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاریں، سب کی باتیں سنیں، کچھ اپنی بولیں۔ حقیقی زندگی ہمیشہ ورچوئل دنیا سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ ٹپ نمبر 12، اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاریں۔ ہم اکثر زندگی کی دوڑ میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اپنے خاندان کو وقت ہی نہیں دیتے، اپنے خاندان کو وقت دینا بھول جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے نہیں، ان کی باتیں نہیں سنتے، ان کی اپنی نہیں بتاتے۔ لیکن یاد رکھیں، زندگی کی اصل خوشی ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ٹپ نمبر 13، اپنے جذبات کو سمجھیں۔ کبھی کبھی انسان خود اپنے جذبات کو نہیں سمجھ پاتا۔ اگر آپ اداس ہیں تو سوچیں میں اداس کیوں ہوں، اس کی وجہ تلاش کریں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اپنے جذبات کو سمجھ لیتے ہیں نا تو انہیں مینج کرنا آسان ہوتا ہے۔ ٹپ نمبر 14، حال میں جینا سیکھیں۔ اکثر لوگ ماضی کی غلطیوں یا مستقبل کی فکر میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ حال ہی کو بھول جاتے ہیں، حال کو انجوائے نہیں کرتے، اس کو نہیں جیتے۔ لیکن ریالٹی یہی ہے کہ زندگی صرف اسی لمحے میں ہے، حال کو انجوائے کریں۔ ٹپ نمبر 15، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، اگر آپ کا اللہ پر مضبوط بھروسہ ہے، یقین ہے، تو دل کو ہمیشہ سکون رہے گا۔ کبھی کبھی چیزیں ہمارے منصوبے کے مطابق نہیں بھی ہوتی، لیکن اللہ کا منصوبہ ہمارے لیے بہترین منصوبہ ہے، اس پہ ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو دوستوں، یہ تھیں 15 ایسی عادتیں جو آپ کی زندگی کو زیادہ خوشگوار اور پرسکون بنا سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، خوشی باہر کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ خوشی ہماری اپنی سوچ، ہماری عادتیں، ہمارے رویے، ان سب میں ہوتی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج ہی ان میں سے چند عادتیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور مجھے یقین ہے آپ کی زندگی میں سکون بھی آ جائے گا اور خوشی بھی۔ میری ویڈیو پسند آئے، میری باتیں اچھی لگی ہوں، میری ٹپس اچھی لگی ہوں تو ان کو لائک ضرور کر دیں میری ویڈیو کو، اور کسی ایسے جاننے والے کے ساتھ، اپنی فرینڈز، فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں جن کو آپ کی ان باتوں کی ضرورت ہے، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں اس کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ مجھے رکھیں اپنی دعاؤں میں یاد، اپنا رکھیں بہت سارا خیال۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔